Khnyom Sorat Nya Khnyom Sorat. Oh, it's so hard. Khnyom Sorat Nya. So hard for me, guys, but yeah. So today I'm going to ask you to chai travel YouTuber ban Malaysiaខ្ញុំកាពីអតីតមុនឥឡូវនេះគឺអ្នកខ្ញុំមាន YouTuber ម្នាក់ទៀតមកពីចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានមកលេងនឹងខ្ញុំដែរចាឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកខ្ញុំបានចេញមកក្រៅដើម្បីទៅទទួលគាត់នៅឯផ្លូវតែម្ដងដោយសារខ្លាចគាត់ពិបាកចូលមកបងប្អូនហើយYouTuber មកវគ្គនេះគឺអ្នកខ្ញុំអត់បានធ្វើម្ហូបអីឲ្យគាត់ញ៉ាំទេអ្នកខ្ញុំនឹងនាំគាត់មកលេងពីតំបន់របស់អ្នកខ្ញុំហើយអ្នកខ្ញុំនឹងនាំគាត់ទៅញ៉ាំអាហារផ្សេងៗនៅតាមផ្លូវហើយនៅតាមកន្លែងកំសាន្តមួយនៅជិតភូមិអ្នកខ្ញុំនៅតាមវត្តស្ទឹងផងដែរបងប្អូនអូខេឥឡូវនេះចាំទៅតាមដានជាមួយអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅឯមាត់ផ្លូវចាំទទួលគាត់បងប្អូនហើយនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅញ៉ាំអាហារផ្សេងៗនៅឯមាត់ស្ទឹងភូមិអ្នកខ្ញុំផងដែរចា៎គឺបាញ់នេះនាងខ្ញុំបានទៅជួបគាត់ហើយគាត់បានមកលេងដល់ផ្ទះនាងខ្ញុំហើយតែឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំបានប្រាប់ពីបងប្អូនដំបូងគឺនាំគាត់ទៅញ៉ាំអីនៅឯកញ្ចុះនៅចិត្តភូមិនាងខ្ញុំហើយនឹងនាំគាត់ទៅលេងកន្លែងកេសីភ្លុកកាហ្វេរបស់កេសីផងដែរបងប្អូនចាអូខេកាហ្វេនេះគឺមិនមែនជាកាហ្វេដែលឆ្ងាញ់brand អីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់ឲ្យគាត់ពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយភ្លុកមុខម្ហូបនិងរសជាតិអ្វីៗដែលប្លែកនៅទីនេះចាបងប្អូននេះគឺថមគាត់មកពីចក្រភពអង់គ្លេសចាឥឡូវគាត់បានមកដល់ផ្ទះនាងខ្ញុំហើយ Hello Tom Okay សួស្តីសុខសប្បាយចាគាត់ speak ខ្មែរគាត់និយាយខ្មែរបងប្អូនចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងទៅរកអីញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះគឺអត់ទេខ្ញុំដល់ small restaurant កែសីហើយចាគឺខ្ញុំនាំគាត់មកលេងកន្លែងនេះហើយខ្ញុំមិនឲ្យគាត់ញ៉ាំបាយទេបងប្អូនគឺចង់នាំគាត់ទៅមកកន្លែងទៀតឲ្យខ្លាចតែចង់ឲ្យគាត់ភ្លក់កាហ្វេនៅខ្មែរយើងប៉ុន្តែគឺកាហ្វេតាមតំបន់ណាបងប្អូនហើយម្ដងនេះខ្ញុំនេះគឺកាហ្វេរបស់កែសីនេះគឺញ៉ាំទៅមិនឆ្ងាញ់យ៉ាងណាប៉ុន្តែយើងអាចញ៉ាំបានអញ្ចឹងគឺនេះខ្ញុំឲ្យគាត់ភ្លក់ចាខ្ញុំមើលដែរកំមកដែរគាត់អាចញ៉ាំបានទេកាហ្វេតាមតំបន់នោះប៉ុន្តែចេះតែឲ្យគាត់ភ្លក់ទៅបងប្អូនតាមធម្មតាគាត់ប្រហែលជាអាម៉ាស៊ូនទេ I love the hats. All Cambodian people wear these hats. Sister, hello. Nice to meet you. I'm meeting all the family. So this is like Cambodian coffee, right? Khmer coffee. That's what I'm gonna call it. Mix it up a bit. I actually haven't drank a coffee today, so this is good timing. Good. Nice and sweet. បងប្អូនខ្ញុំថាម្ដងនេះចង់ធ្វើបាបគាត់នាំគាត់ទៅសាកញ៉ាំបាលូនណាគាត់ថា no គាត់សាកញ៉ាំនៅហ្វីលីពីនហើយគឺគាត់ញ៉ាំមិនបានទេបាលូនហើយគាត់អត់ចេះញ៉ាំដែរតែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ញ៉ាំទៅគាត់ព្រមតាមខ្ញុំគាត់អូខេសាកញ៉ាំតែញ៉ាំទៅពិបាកតែឥឡូវវាធំគាត់ no បាលូនគាត់ញ៉ាំទេ I wish I knew what you were saying. I wish I can speak Khmer in this minute. We cheers coffee? Cheers. Cheers. Chol moi Cambodia. Chol moi. Chol moi. Joel. I'm making up my own language. ហ្នឹងគឺបងប្អូនមិនកន្លែងធ្វើម្ហូបចានៅខាងក្នុងនេះទាំងអស់គ្នាឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានមកដល់ផ្សារតូចនៅភូមិនេះខ្ញុំមុនទៅញ៉ាំបាយខ្ញុំឲ្យគាត់មកភ្លក់អ្នកលក់គាត់លក់នៅតាមផ្លូវតែឲ្យបងប្អូនចាក់តែគាត់ចេញមកញ៉ាំគឺបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរមកញ៉ាំអញ្ចឹងណាហើយយើងមានលក់ដូចជាល្មមហើយចង់គាត់សាក់នំខ្មែរមួយដែលធ្វើញ៉ាំទៅស្រួយThis one. Nice, crispy. It's like dessert. Very sweet. Very sweet. ចានេះគាត់អាចញ៉ាំបានបងប្អូនគាត់សួរថាខាងក្នុងហ្នឹងមានអីគេខ្លះចាខាងហ្នឹងគឺមានប័រហើយមានដូងចាអញ្ចឹងគាត់សាក់ញ៉ាំទៅគាត់ថាឆ្ងាញ់ចាផ្អែមឆ្ងាញ់ឥ
lại nó nhân sạ nhằm mà đòn đấy lại nó nhân sạ nhằm mà đòn lại nó cứ đi trong ban non con mà đo lại ra sòng mình sẽ hai cái lại nó cứ nó chất phun đi nhóm hai miền cái trong cái đại mặt tắc chẳng cứ nhưng mà thôi mà hộp ai còn nhám té chẳng non con mà phụ một mà hôm nay tin đi tay mà đo chào bố con tam hôm đó cứ đi khi mà đai mau tên tôi lấy chật đi khi mà đai để xa khi nhằm bài té hay càng nghe nó té chẳng á hay hôm mà đa bờ miền nhiều mà lên cứ du đi khi non của con mà lên như tin mà đo hay lấy những cái nhưng mà đai châu đai được tim môi đai đầm tay cứ sạch cả việc chồng bọc con hay năng lần cho từ cái chót từ con miền spiên chơi vừa bị đai cha hay miền nằm pol phơn về chụp láng cứ sạch hay miền ca trời vậy tới con bậc cài ở đây có ăn miền tên ông con ca việc chồng bọc con ok là như vậy cho tất cả con một mía giờ con đang phải dân có món một hộp ấy với dân có mơ một hộp là thẳng cao đó mà chọn ngáo snail Snail? yeah ok Okay. dạ cho cha thưởng mùi nó lại nó mà cha mà pi mơ nè đọt muối ngào đợt mà hiến dạ đợt mà hiến hay dây nơi nào Vinh nó nhom nơi nọ chân hay mình lụa xoài cha mình lụa xoài bay nữa con chân tại trường dây đặt trên nào mà cho hiên à đặt lại trộn xài ta cha cha là tên nhê chun dây thì tôi cha Good. Welcome. Thyda's getting the beers ready. Good host. It's okay. I think it's good to drink beer and eat snails. Okay, so this beautiful lady's bought us dinner, lunch. Chẳng lại tặng ở kia là những một hộp dầu ăn mà đòn hái cứ miền tròn trà khứa miền mòn đất mòn đất tu khứa sạch mòn dương miến mà chu khướng trà hay như dương miền bái. Okay, I suppose I will let Thyda organise the food because I have no idea what to do, especially with the snail. You have to squeeze it in. So spicy. Vậy tới phía trên phụ quạt màu pi bể Thái hay bể Thái quạt cho chật bể hai quạt nơi ở khăn ông bể Thái chán với quạt anh nhằm bể ban đôi nị đá một con trà. Ok là nắng bọn mình nhớ dân nhâm cho mùi mòn ăn mòn tôm dướng các bạn thấy tập thể bọc đấy nó chơi chả thơm bánh. Okay, I'm just gonna copy you. Chơi chả thơm bánh nhưng giờ mà chạy nhàn. Okay. Okay. I'm normally used to have the girl do everything for me, so I have to follow now. Vậy tới nhung chờ ta ai tập chân chiết ở rộp mau hai chân chiết bò tê mau hiểu play cứ nhung mà ai sạc mà hộp Khmer để play đài mới tới quạt ở đài nhám mấy tam thầm đá nữa tới quạt cứ quạt ở đài nhám thế là bao trắng trắng ấy lấy nhung ai còn mà sạc nhám chả. You dip it in which sauce? This one? Yeah. Okay. Very good. Very good. I don't know how to say delicious in Khmer. Nhanh nè. Chinyanna. Yeah, nè. Tastes so good actually, yeah. Nhanh cho nó tặng kia là nó cứ nhom chặt Actually, these snails were like these. Cứ nhom ban phụ chỉ mùi nước tròn tụi toàn hái chỉ mùi quát là như vậy phụ sả ló chỉ mùi bay chỉ mùi sạch mòn lời nó nhom đua sả ló quát chua. It's like you're looking after your son or something, right?
สโลมาหมกนี่คือปลาปลาหอกได้คือมาจูเขืองนะคือยมใหญ่tớiยมกระหม่อมหมกมาหกนี่máuใหญ่เอาเมียนมาหกขมายจังคือเถอะแต่เมียนปลาหอกเมียนไอ้จังนะยังกระหม่อมไอ้กับบ้านได้เป็นตายยังจังกระหม่อมปีหมกนี่ไอ้กอดสะยำคลันปลาหอกคลันไอ้จังกอดไอ้ยำบ้านอดจ้าแม่นเถอะบ้ากอดได้ก็ยังเมียนมอนปองสมัยกอดทองได้จ้าอะไรกอดสะยำ Let's give it a try. Never tried it before. Okay. Nice. I like when I try new foods. You know, the first taste always hits differently, but yeah, it tastes good. It's hard to explain the taste though. ចាបងប្អូនឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់សាកសឡហើយមិញគាត់សាកជាមួយនឹងខ្យងរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងឲ្យគាត់ញ៉ាំបាយតែម្ដងចា So for me, I love to eat soup. Actually, I would eat the soup more for breakfast, but I really like the snail. For me, I like to drink beer, so drinking beer and eating the snail, it's a good combination. We can cheers. Cheers. Okay. ឥឡូវអានឹងញ៉ាំមួយបាយ chicken. Oh, big piece of chicken. You can always tell when it's a native chicken as well. It's got a slightly different taste. Good. Actually, I did not eat a bad Cambodian meal yet, you know. All the food I ate in Cambodia was so good. Chàoបងប្អូននេះគឺជាកញ្ចក់កន្លែងខ្ញុំអង្គុយហើយកន្លែងនេះគេធ្វើកញ្ចក់ព័ទ្ធជុំវិញហ្នឹងគឺមិនមែនកន្លែងយើងហែលទឹកលេងណាបងប្អូនគ្រាន់តែនេះជាម៉ូដគេធ្វើព័ទ្ធចឹងមាននៅកណ្ដាលនេះមានកន្លែងទៅលេងហើយយើងអាចនេះទឹកលេងគ្រាន់ថាទឹកវាពណ៌រាងក្រហមចឹងណាចាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំហើយនឹងគាត់បានញ៉ាំបាយរួចរាល់ហើយទីទៀតនឹងចេញទៅវិញចាហើយមុខម្ហូបមួយចំនួនគឺគាត់អាចញ៉ាំបានតាមមាត់ទឹកស្ទឹងយើងនេះពេលយើងចុះពីកញ្ចក់មកគឺមានត្រយខាងនេះហើយត្រយខាងនេះហ្នឹងកាលពីមុនគឺនេះខ្ញុំមកលេងទឹកប្រមាក់ខ្ញុំគឺជិះទូកមកតែឥឡូវនេះគឺគេមានស្ពានសម្រាប់ជិះឆ្លងចាគេមានស្ពានធ្វើស្ពានបដាទឹកហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នោះមើលផ្ទះនេះបងប្អូនផ្ទះគេនៅមាត់ទឹកហើយគេធ្វើបែបពីរជាន់ចាលក្ខណៈសាមញ្ញតែស្អាតមែនតើហើយនៅមាត់ទឹកចាហើយបែបដូចជាផ្ទះចល័តចឹងទៅចាស្អាតដែរដោយសារបាញ់តាមឈើយើងមើលអត់ឃើញទេចឹងស្អាតមែនតើគឺសម្រាប់ខ្ញុំជួយចិត្តរស់នៅបែបនេះចាហើយនេះគឺដងស្ទឹងភូមិខ្ញុំដែលនេះខ្ញុំមកសាបឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយតាមដងស្ទឹងនេះបើជិះទូកលេងស្អាតមែនតើបងប្អូនចាំពេលណាមានឱកាសនេះខ្ញុំនឹងជិះទូកលេងតាមដងស្ទឹងនេះចែកជូនបងប្អូនទស្សនាបន្ថែមទៀតចាអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំហើយថមគាត់បានញ៉ាំរួចរាល់ហើយក៏បានអង្គុយនិយាយលេងគ្នាតិចតួចផងដែរចាហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងញ៉ាំហើយគឺខ្ញុំនាំគាត់ទៅលេងផ្ទះមួយផ្លែទៀតហើយគាត់នឹងទៅកន្លែងផ្ទះគាត់សម្រាប់វិញបងប្អូនចានេះបងប្អូនខ្ញុំឃើញផ្កាស្បៃរឿងនេះចង់យកទៅបរោះនៅចិត្តផ្ទះខែហ្នឹងខែចិត្តចូលដល់ខែភ្លៀងបរោះទៅឃើញស្អាតឥឡូវនេះគឺបានមកដល់ផ្ទះហើយឥឡូវហ្នឹងគឺចង់ឲ្យគាត់ភ្លក់ដូងកោបដែលនេះខ្ញុំទិញពីចំការបានមក
tại là oi văn còn ly chui mau hay nâng tăng tao mau chà mà cặp này để còn nhầm do cô cá nói này. Thank you. Welcome. Welcome. Let's try it. Fresh coconut water. Actually, it's very sweet. Yeah. Maybe normally the smaller ones are more sweet. So. Chà, phải mình quạt bị chối nè, bông ôn cứ phải men chà. Chà, quạt trong đang thả sweet nước thì xa Khmer khi bông ôn phải. But I'm na. Chà. By the end of the video, I will be able to speak Cambodian. Ok, bông ôn tặng kia là ní cứ thom quạt đo mau ta tia bình đai hai quạt của bạn nhằm bài cho ai hai bạn mình liền đặt tia ní nhóm phòng đá hai con thank you so much thom nhà bạn mình liền đo ní nhóm hai bạn phụ một mà hộp Khmer là nhằm đôn chỉ lực trong crowd. Wait, and how do we say to the subscribers? I love you. Khnyom. Khnyom sro lạnh nè. Khnyom sro lạnh. Sorat. Nè. Nya. Khnyom sro lạnh nè. Khnyom Sorat. Oh, it's so hard. Khnyom Soran ya. Khnyom sro lạnh dạ. So hard for me, guys, but yeah, I love you. I love you. Okay, thank you Tom. Thank you, welcome. Bye bye. Ác ơn bông ôn tặng kia để ban tam đá video này trong tăng bị đam đa chọn. Bye bye.